Dimapur Municipal Council has installed 3 digital rate charts at Supermarket, New Market and Murgipati to provide consumers with real-time update on essential commodity prices. Coordinating Committee on Manipur Integrity submitted a memorandum to the Prime Minister rejecting claims by the United People's Front and Kuki National Organization under Manipur's hill areas. Shocking robbery happened at Rogajan in Golaghat, where a gang entered the home of an elderly couple and took her gold earrings. Tensions erupted in Tripura after the bodies of 2 youth were found in a rented Bengaluru apartment. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Chanchan Kasar and now the news in detail. The Dimapur Municipal Council has installed 3 digital rate charts at Supermarket, New Market and Murgipati to provide consumers with a real-time update on essential commodity prices. According to the DMC CEO, the initiative aims to prevent unfair pricing. Besides helping consumers, the digital board will also offer space for business to promote their products, creating a new revenue stream for DMC. The CEO further informed that consumers can directly contact the DMC if they spot discrepancies or have complaints regarding rate charges. Aji mogan yade jamagorado specific purpose karni aje. I want to let all the consumers, the customers also hear few things. Aji mogan red idia board digital yade lagado yade and other two places, 3 maybe this is the beginning. Mogan aro laga na jabo. To itu lagado itiado for the consumers. You will have an up-to-date, instant up-to-date information on prices. And this shows that DMC is for all fairness, accountability, and in line with the advancement in technology, we want to bring small changes in our DMC area. And I want to urge the other councillors also to initiate small things and make your presence felt. Let your presence fail here in Dimapur. Let your presence be felt so that we will take DMC forward. We will take Dimapur, our city, forward. And for the business houses, itiado apni khan itu use karo pare. See, apni khan laga products, apni khan laga services khan do advertisement pit dibo pare yate. Aro at the same time, DMC can also earn revenue, small revenue out of this digital board chart. Aro apni khan events ase bole, important events khan, down there kiba program thaki ase bole to, you can always reach out to us. Apni khan yate programs to yate display korigina, publicity to yate dibo pare. Ito one for the business houses, it is not only for advertising your products and services, but at the same time you can make use of this digital board for the other events as well. Now for city, Dimapur last city though. See, as I've mentioned, this is the first time Mogan to chart to Olaze. But slowly, DMCB, paratak to Mogan ki paredo. Out of the revenue that we generate from DMC, Mogan chudu, Olive, Kori na Chabo, Mogan, will as. Will, itiado councillor can be soap, that can be initiate Koribo Goina, that can be promised Korina Ase. That is why let us, Mogan soap hard melagina. Let us give cooperation and support to our DMC councillors, at the same time to DMC. And especially the media friends. You can play an active role. Apni khan do sob se dangor role koru pare de apni khan bora. Negative role play koru pare, positive role koru pare. So you can choose. Be the change. Apni khan role, if you play your role positively, I tell you, media bora city change koribole bishit tagar ase. Apni khan logode power ase. But you should make use of your power. Apni khan laga kinga society change koribole, impact koribole. That is why I want to appeal to the media also to to be positive, so that together we can do something for Dimapur. Yeah, thank you once again for giving me this opportunity to say a few things as we launch this digital.
29 years old man Nurul Amin, son of Abdul Aziz, has been missing from Kher Mahal, Dimapur since 13 October 2025. According to family members, Nurul was last seen near his residence and has not been traced despite continuous searches. Originally from Simaluguri, Korchua, PS, Nagaon district, Assam, they had been residing temporarily in Dimapur. He is described as short, around 5 feet tall, with medium black hair. The father and family has appealed the public to come forward with any information that may help find him. আপনি লগত শুক্রাদু নাম কি আছে কোতে থাকি আপনি খান আর তাই কেতিয়া নাগালেণ্ডে আইছে ডিমাপুৰ এইটো কবি আমি তো নগাঁও শিমলগুৰি লগা আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কচুৱা PS মইলা শুক্ৰা যোৱা মহিনা 12 না যোৱা মহিনা লগা যোৱা মহিনা 12 আমি ঘৰৰ পৰা তাই এনে অলপ ঝগড়া পানি হৈছে হৈ কিনি মোবাইল ভাঙাই কিনি তাই আহি যাইছে কোতে যাইছে ডিমাপুৰতে আহি যাইছে তাই তে ডিমাপুৰ বালি জানতে তাই আহি কিনি ৰুম লৈছে তো দিলদাৰ কৈ কিনি একটা শুক্ৰালা ঘৰতে ৰুম লৈছে ৰুম লৈ কিনি তাই 2 দিন থাকিছে আৰু আহি কিনি খেৰমলতে কাম কৰিছে তে খেৰমল পৰা 2 দিন আপুৰ যাইছে 3 দিনতে আহি কিনি আৰু আপুৰ যা নাই তাই লগতে একটা শুক্ৰা থাকিছে 18-17 এজ লাগা আমি বি নেচিনে ঘৰ মালিক তো আমি খুদিছে আমি শুক্ৰাটো না হৈছে আৰু কোন লগতে কাম কৰিছে তে ঘৰ মালিক খান কৈছে যে না আমি তো এই শুক্ৰাকে নাজানে শুক্ৰা তো হুজাই লাগা না লংকা লাগা এনেকৈ কৈছে আৰু তে কোন বি চেহাৰা নাজানে যে নাই চেহাৰা তো ফটো বি নাই একো নাই তে এইটো শুক্ৰাটো ফজৰতে দুজন একলগতে আহিছে আহি কিনি আৰু শুক্ৰা 2 বাজেতে ঘৰতে যাইছে মহিলা শুক্ৰাটো যা নাই বলে জানতে না যাই কিনি তাই লাগা বেগ লৈ কিনি যাই আছে আমি ঘৰতে যাব আৰু মইকে ঘৰতে আছা ন খবৰ আহিছে কৈ কিনি যাই আছে তাই তেতিয়া ঘৰ মালিক তাইকে ৰখাইছে ৰখাই কিনি কৈছে এইটো শুক্ৰা ক'ত আছে তাই কৈছে তাই পিছতে আহি কিনি থাকিব মহিলা ঘৰতে খবৰ আহিছে মই যাই যাব এইটো শুক্ৰাটো কোন বি নাজানে ক'তে লগা আছে কি লগা আছে মই বি নাজানে আমি শুক্ৰা তাইৰ লগতে ছাতি হৈ কিনি আহি কিনি এইটো মই নাজানে এইটো পৰা মই আজি 5 দিন হৈছে আহিছে ডিমাপুৰতে আহি কিনি তো খবৰ পাই কিনি আহিছে একদম পুৰা বিচাৰিছে খেৰমল ৰেলগেট যিমান আছে সব বিচাৰিছে মহিলা শুক্ৰাটো দুদুগুলিনি বিচাৰিছে পা নাই না পাই কিনি এইটো উপায় নাই এতিয়া মই ক'তে যাব পুলিচ ৰিপৰ্ট বি কৰিছে আৰু এইটো আমি সাব জেলতে বি যাইছে চেণ্ট্ৰেল জেলতে যাইছে খুটকুটি থানাতে বি যাইছে সব থানাতে যাইছে জেল দি কিলে যাইছে জেলতে চাব কাৰণে যে মহিলা শুক্ৰাটো বাইচান্স তাতে থাকিব পাৰে এইটো পুলিচ খান ধৰি কিনি এনেই কিবা জামালা হৈ কিনি মানুহ জেলতে বি সোমাব পাৰে গ্যাৰাণ্টি নাই তো মই জেলতে ফটো দি কিনি মই মানুহ পঠাইছে নাই তেতিয়া মহিলা শুক্ৰা নাই মই তো অলপ মানে একদম মাথা বেয়া হৈছে মই কি কৰিব নকৰিব এইটো কাৰণে আপুনি গান ওচৰতে আহিছে আৰু মই লগা আহ্বানটো যিমান মানুহ আছে সব লগা বি বাচ্চা আছে আৰু আমিলা শুক্ৰা বি মাইকী বাচ্চাটো আছে তো মৰম কৰি কিনি মই হাত জোৰ কৰি নি কৈ আছে মহিলা শুক্ৰাকে পাইছে গ'লে নম্বৰটো দিব মই আৰু মহিলা শুক্ৰাকে দেখিছে গ'লে এইটো নম্বৰতে মই কে জানাইছে গ'লে মই একদম বেছি থেংকছ আছে মহিলা 2টা বাচ্চা আছে তাই লগা না এইটো একদম মৰম পৰা 20 এজ আছে তাই লগা মহিলা শুক্ৰাকে পাইছে গ'লে সবকে হাত জোৰ কিনি কৈ আছে অল আসাম মানুহ লগাতে না নাগালেণ্ডতে বি আসামতে বি যোন পাইছে গ'লে মইকে কণ্টেক্ট কৰি কিনি দিবি আপুনি গান চেনেল পৰা আছে বাট আপনি লগা শুক্ৰা লগা সাল কিমাৰ আছে কিনকা চাবলে আছে আৰু ফটোটো আপনি হাতে আছে আপনি দেখাব পাৰো মই লগা হাতে আছে আৰু শুক্ৰালা সালটো 29 নাম নুৰুল আমিন বাবা আমার লগা নামটো মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ গাঁওটো শিমলগুৰি PS কচুৱা Under the National Clean Air Program, 2 more traffic signal lights, improvised traffic management systems were installed at Deluxe Point in Dhobinala Junction in Dimapur on November 17. It was inaugurated by Commissioner of Police Dimapur and Deputy Commissioner Dimapur. Thank you. Good morning to you all. Before inauguration of this new traffic management code in Dhobinala, first of all, I would like to thank our Commissioner of Police, Ma'am Atullah, and also Commissioner of Police Traffic, Shri Merenjin, NPS, our most respected Deputy Commissioner of Dimapur, Dr. Tino Jungshi, and CS, mga lagay at the officers kan, traffic lagay related to officers kan, Kimanjo Nasi, and the media friends. A very good morning to all of you. Today we are inaugurating these integrated traffic management systems
amakan laga DCP traffic pra kwa nishina itu first time bi nohoy amakan already 2 intersections de itu install kurigina aigina ase, and we are adding 2 more additions to the already installed systems. So Dimapur to saishe kule do we have the highest number of traffic in the whole of Nagaland. Aro hotai busy thaga amakan logote intersection ekta kurigina itu issues kante address kurigina jabole laga itu issues ase. Ekta simple ekta intersection ekta di traffic light hala nishina hali ase holebi itu simple nohoy de. Itu bra amakan laga traffic laga system di pishi tangor leap ekta loa nishina ase. Kilole do puila amakan manual system kuri thakishe holebi slowly and slowly we are shifting to a more better aro more safer na system ekta di amakan itu shift kore ase. So thank you all so much. Good morning, everyone. Most respected Commissioner of Police, Dimapur, respected DC Dimapur, officers, NGOs of Traffic Police, and friends from the media community. Firstly, I thank the Almighty God for giving us this wonderful day and a wonderful occasion for activating and to operationalize the traffic signal lights at 2 important intersections. First of all, the improvised traffic control system was introduced way back in 2023 of 25th of July under the NCAP initiative. The Kimlingan Students Union has reissued its October 27 directive after noticing students roaming late at night. Citing safety risk and raising indiscipline, the union has enforced a 6 p.m. curfew for students, urging parents to ensure compliance. KSU officials again found groups out late, prompting a renewed warning of strict disciplinary action. The union says the measures aims to protect students and maintain public order. A group of 44 people from Jammu and Kashmir was stopped by locals near New Tinsukia railway station in Assam, raising concern about outside workers moving to sensitive Arunachal Pradesh border areas. They had arrived by the Amritsar Express and claimed to be traveling to Roing, Dibrugarh or Anning for work in electrical towers. This follows a similar case in Tezpur where suspected Bangladeshi laborers were detained while heading to Tawang. Locals have alerted the police, questioning why workers from far-off region are being brought to strategic border areas when local labor is available. मोहम्मद हुसैन है जी नाम। कहाँ का रहने वाला है आप? हम हैं जम्मू के। जम्मू के। हाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डोडा ज़िला। हाँ जी। किस लिए आया है आप? ये टावर लाइन में काम करने के लिए। कहाँ पर? ये रोइंग में जा रहे हैं, रोइंग। अरुणाचल प्रदेश में जी। क्या कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है पावर ग्रेड। हाँ। जी जी, पावर ग्रेड कंपनी। कितने आदमी आया है आपके साथ? हम हैं 44 आदमी। 44। जी जी। आपके टीम लीडर है क्या? नहीं, इधर दूसरा टीम लीडर। जी, हम लेबर के बंदे। जी जी। ট্ৰেইনৰ পৰা নামিছে 44জন লোক, সন্দেহজনক আমি ৰখালোঁ, সুধিলোঁ। সৰু ল'ৰা লৈ আহিছে কাম কৰিবৰ কাৰণে। অৰুণাচলত যাম কৈছে, এবাৰ কৈছে ডিব্ৰুগড়ত যাম। আৰু আধাৰ কাৰ্ড দেখাইছে। আধাৰ কাৰ্ডটো আজিকালি ভুৱাও বনিব পাৰে। আমাক মানে পাকিস্তানী যেন সন্দেহযোগ হ'ল, সেইটো কাৰণে আমি ধৰি মেলি ৰাখিলোঁ। প্ৰশাসনক খবৰ দিলোঁ, অহা নাই। আৰু আমাৰ GFF খবৰ দিছোঁ, সিহঁতিও মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই। সিহঁতি জম্মুৰ পৰা আহিছোঁ কৈছে। জম্মুৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণে সিহঁতক মানে ৰখাই থোৱা হ'ল। প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে প্ৰশাসনে অতি সোনকালে আহি শীঘ্ৰে সিহঁতক ভেৰিফাই কৰি ৰাখে, যাতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ধৰি লওক ছোৱালী আছে, আমাৰ বোৱাৰী মাইকী মানুহ, এইবিলাকৰ যি আজিকালি অত্যাচাৰ হৈ আছে, বাহিৰৰ মানুহে আহি কৰে, যাতে সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আকৌ আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত নহওক, ড্ৰাগছ কেডিট নহওক, মানে চুৰ ডকাইত নহওক। কাৰণ কেলৈ সিহঁতক যিটো জেগাত কাম কৰিব যাব, সিহঁতক তাত নিদিলে আমাৰ তিনিচুকীয়াত থাকি সিহঁতি উৎপাত কৰিব বা অপকৰ্ম কৰিব, এনেকুৱা এটা নহওক। সেইটো কাৰণে প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ জনাই সিহঁতক ভেৰিফিকেশ্যন কৰি প্রশাসনে দায়িত্ব লৈ পিনে সিহঁতক চাই দিয়ে। ধন্যবাদ। आपका नाम 16 इयर्स। खादम हुसैन। खादम हुसैन, जम्मू से सर। कहाँ लेकर जाएगा? रोएंगे सर, क्यों? ये काम करने के लिए। काम करने के लिए। क्या काम? काम ट्रांसमिशन लाइन टावर का काम।
बिजली के टावर का काम सर। जी सर। अच्छा, उनकी पहली बार है? ना, पहली बार आए। पहली बार आए सर। अच्छा, कितने लोगों को लेके आए? 44 आदमी है कुछ सर। बच्चे यहाँ नाबालिग है, आपको पता है? उनकी उम्र जो है 16 साल है। खाना बनाने के लिए सर वो। तो नाबालिग लोग बच्चों को आप कैसे काम करवा सकते नहीं, हैं? काम ये नहीं गैर- करवा। ये गैर कानूनी है। काम नहीं करवाना उनसे। खाना बनवाइएगा ना, कंपनी खाना बनाएंगे ना, वो तो गैर कानूनी है, आपको पता है कि नहीं? खाना बनाने के लिए लाए जो खाना बनाने के लिए, पानी शानी लाने के लिए। तो नाबालिग बच्चों को काम में यूज करोगे आप? ना, काम में साइड पे नहीं ले जाएंगे, जैसे डेरे पे रोटी बनाएंगे बाकी वालों के लिए। क्यों लेते आए हैं? जब पता था कि 16 साल उम्र है तो आपने उससे लेके क्यों आए? तो खाना बनाने के लिए सर, हम बाकी जगह भी ले जाते, जैसे खाना बनाने के लिए, पानी लाने के लिए ले जाते। गरीब लोग है सर घर का। The Tripura Rural Livelihood Mission has increased its target to empower 1.35 lakh women as Lakhpati Didis this year after achieving the earlier goal of 1.8 lakh. These women from self-help groups earn over 1 lakh annually. Chief Minister Manik Sar recently gave 100 crore to 1 lakh Lakhpati Didis to boost their income activities. South Tripura leads the state with 1,898 women in the scheme, which aims to improve rural women's livelihood and income. A shocking robbery happened at Rogajan in Golagad, where a gang entered the home of an elderly couple, Ganesh and Lakshmi Mai Barua, near the Rogajan petrol pump. With no other family members at home, the robbers tied the woman's hand, blindfolded her, threatened her with a knife and took her gold earrings. She was injured on her face, head and other parts of her body. The couple said there were 3 to 4 attackers. Golagad police are investigating and the injured woman is being treated at Kushal Civil Hospital. কি হৈছিল ঘটনাটো আপুনি কিবা জানে নেকি এই বিষয়ে ঘটনাটো মানে অলপ সময় আগত আধা ঘণ্টামানৰ আগত আৰু মানে এওঁলোকৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে আমাৰ মানুহজনলৈ ফোন কৰিলে বোলে খুৰা আমাৰ ঘৰত হেৰি ডকাইত সোমালে আমাৰ মানে ঘৰুৱা হিচাপে আমি আজা কৰি থাকোঁ এওঁলোকৰ ঘৰলৈ আৰু ঘৰুৱা সম্পৰ্ক এটাও আছে পটাপট আহিছোঁ আৰু খবৰটো শুনি খুৰী ঘৰত কেতিয়াবা অকলে থাকে খুৰা কেতিয়াবা বজাৰ চজাৰ যায় তাৰপৰা বেয়া লাগিছে মানে হেৰি ঘৰুৱা মানুহৰ দৰে আমি থাকোঁ মিলা মিলিকৈ এওঁলোক প্ৰায় দুজনে থাকে পু আছে বোৱাৰী আছে এওঁলোকৰ মানে তেওঁলোক হেৰি চাকৰিত থাকে বোৱাৰীও এতিয়া কেঁচুৱা হ'ল তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান মাকৰ ঘৰত আছে ইয়াতো মানে খুৰী অকণমান অসুবিধা হয় কেঁচুৱা হোৱাৰ কাৰণে আলপৈচান ধৰিবলৈ পুতেকো গুৱাহাটীত চাকৰি কৰে বোৱাৰীও গুৱাহাটীতে চাকৰি তেওঁ বৰ্তমান কেঁচুৱা আপডালৰ কাৰণে তেওঁ ছুটীত আছে আৰু হেৰি তেওঁ মানে তিতাবৰত থাকে তিতাবৰত তেওঁ মাকৰ ঘৰ আপুনি ভিডিঅ'লৈ গৈছিলে আচলতে ঘটনাটো কি বুলি কৈছে আচলতে কি কেনে সংগতি অনু কৈছে ঘটনাটো মানে সন্ধ্যা সময়তে খুৰীয়ে কোৱা মতে সন্ধ্যা সময়তে মানুহ 3জন আহিলে দুজন বোলে মুখ বন্ধা এজন মুখ নবন্ধা তেওঁক মানে হাততো বান্ধি ল'লে পিছফালে হাত দুখন আৰু চকুও বান্ধি ল'লে আৰু ডিঙিটো বান্ধি লৈছে আৰু ডিঙিত বোলে ডেগাৰখন থৈছে খুৰী ওচৰলৈ যাওঁতে খুৰীয়ে মোক তেনেকৈ ক'লে মই সোধাত তেখেতৰ কাণফুলিযোৰ খুলি নিলে আৰু এখন ডাঙৰ হেৰি সফুৰা এখন লৈ গৈছে আৰু বেলেগ কিবা নিছে যদিও গম পোৱা নাই পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ নাম কি জানো গণেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা এইডোখৰ কাঠকটীয়া গাঁও থোৰামুখ কাঠকটীয়া গাঁও থোৰামুখ কাঠকটীয়া অঁ এতিয়া পুলিচ আহিছে ইয়াত দেখিছোঁ আৰু আহিয়ে দেখিছোঁহি পুলিচ চলি আছে অঁ চলি আছে খুৰাক সোধা পোছা কৰি আছে অঁ মই 3:30মান বজাত মই বজাৰলৈ ওলাই গ'লোঁ তাত মানে 1.5 ঘণ্টামান থাকিলোঁ মই আহিলোঁ আহি পেলাই বাহিৰৰ ফালে আছে মানে চুৰ সোমালে মানে ডাকুৱে সেইকেইটা এই পিছফালে দি সোমালে এইখনতো গেট মোৰ বন্ধেই থাকে আৰু জপনাও বন্ধ আছে তাৰপৰা মই আহিলোঁ তাৰপিছত মানুহগৰাকীয়ে কাৰোবাৰ লগত কৰি আছে তাৰপৰা ভিতৰত মই ঘপককৈ নাই সোমোৱা তাৰপৰা মই কিবা কিবি বস্তু আনিছিলোঁ বাহিৰতে থ'লোঁ তাৰপিছত মই ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰে বুজিছোঁ কোনে বান্ধিলে মোৰ আছে কথা ক'ব পৰা নাই তাৰপিছত আৰু তাৰপৰা খুব এইবিলাক খুলি দিলোঁ মই 2খন গামোচা 3খন চাদৰে বান্ধিছে তাৰ বান্ধি পেলাই গডৰেজৰ চাবি খুজিছে তাৰপিছত বোলে তই দে বোলে নহ'লে কি কয় হেৰি এই ডেগা হেৰি খুকুৰি এখন দেখুৱাইছে বন্দুকে মাৰিম বুলি কৈছে কিন্তু বন্দুক নাই সম্ভৱ সেইটো এনেই মানে হেৰি তাৰপিছত কৈছে
কিবা কৈ থৈ গৈছে নেকি কৈ থৈ গৈছে বোলে পিতে বোলে টেষ্ট খালে বোলে কাৰ টেষ্ট খালে বুলি কৈছে অঁ কাৰ টেষ্ট খালে বুলি কৈছে ল'ৰাই টেষ্ট খাইছে বোলে বুঢ়ীয়ে কৈছে যে বুঢ়ীক খুব পিটি মাৰিছে ন ঘুচিয়াইছে খুব মানে আৰু ভৰিয়ে মানে গুৰিয়াইছে তেতিয়া কৈছে বোলে আমাক কেলৈ মাৰিছ বোলে নহয় বোলে ল'ৰাই টেষ্ট খাইছে বোলে সেইকাৰণে মই বোলে হেৰি কৰিছোঁ কি নিলে আজি ঘৰৰ পৰা নিলে মানে ধৰক কাণফুলি এযোৰ আছিলে 50 টকা সেইযোৰ লৈ গ'ল তাৰপিছত এখন ডাঙৰ শৰাই লৈ গৈছে আগতে কিবা কাবালৰ কাজিয়া পচাল আছিল কাজিয়া পচাল এখন গাঁৱক মই সহায় কৰি থাকোঁ তাৰমানে মই দৰৱ জাতি জানো হাত ভৰি ভাঙিলে মই দিওঁ হাত ভৰি ভাঙিলে মই দিওঁ এই অঞ্চল গোটেই জানে আপোনাৰ ল'ৰাই যে তেজ খাই থকা কথা কৈছে অঁ কিহৰ প্ৰসংগত ক'লে বুলি ভাবে কিহৰ তাকে মই বুজিবই নোৱাৰিলোঁ এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা ক'লে আপোনাৰ নামটো কি গণেশ বৰুৱা আৰক্ষী আহি অনুসন্ধান চলাইছে পুলিচ আহিছে এই গৈছে এইখন কি ঠাই কয় কাটকটীয়া গাঁও আপোনাৰ কি নাম গণেশ বৰুৱা আৰু আপোনাৰ মিছেছৰ লক্ষীমাই বৰুৱা আপোনাৰ দুজন থাকে ইয়াত দুজনহে থাকোঁ ল'ৰা দুটা ছোৱালী এজনী ছোৱালী বিয়া দিলোঁ ল'ৰা দুটা বাহিৰত থাকে এইটো ঘটনাটো সন্ধিয়া সময়ত হৈছে সন্ধিয়া সময়ত 5:30 বজাত The Coordinating Committee on Manipur Integrity submitted a memorandum to the Prime Minister rejecting claims by the United People's Front and Kuki National Organization over Manipur's hill areas. The group had said the hills were never under the Maharaja's rule but cited historical records, colonial documents and court rulings showing both valley and hill areas were part of Manipur. Committee also said the Kukis largely settled in the hills during the British colonial period and the term Kuki was a colonial classification, not an indigenous identity. It argued that customary land rights were for livelihood only and did not mean full ownership. The committee urged the government to reject these historical claims, warning that accepting them could threaten Manipur's territorial integrity. The memorandum was signed by committee convener Kuraijam Athoiba. The Kuki-Zo community adopted the Nampi Conclave Declaration to unite their political and civil leadership. Held on November 14 and 15 under the Team Unity in Action, it brought together major groups like Kuki-Zo Council, Zomi Council, Kuki Students Organization, Kuki INPI, Kuki Chief Association, elected MLAs and other experts. The declaration issued by the United People's Front and Kuki National Organization focused on the demand for union territories with a legislature. It proposed a central working group for coordination and a unified political movement committee to represent the community in talks with the Government of India. The conclave stressed addressing grievances from displacement and conflict, committed to ongoing mobilization for the Union Territory status, and decided to observe May 3 as Separation Day every year. It aims to streamline political efforts and present a unified front for the Kuki-Zo people. On November 16, security forces in Manipur carried out coordinated operations, arresting 3 insurgents and seizing a large cache of weapons and explosives. Kuraijam Shyam Singh was arrested in Imphal West for extortion and crimes against women with a mobile phone recovered from him. Nongmai Tim Bidyasagar Singh was caught for threatening truck drivers along the Jirbam Imphal road, and authorities seized a phone and Aadhaar card. The most significant arrest was Koijam Ibo Choba, a self-styled RPF PLA major wanted for a 2017 ambush. Based on his disclosure, security forces recovered rifle, LMGs, mortars, IEDs, explosive magazines and other warlike materials buried at a farm in Kakchung district. This operation aimed to curb insurgency and remove illegal arms from circulation. On Manipur's National Press Day, officials and journalists warned about the fast spread of misinformation, stressing the need to protect public trust in news. Speakers highlighted pressure on reporters, sprinkled space for objective journalism and risk for AI tools. They urged journalists to verify fact, avoid rushing to public, and use technology responsibility to center false content. 7 journalists were awarded for excellence, including a Best Editor Award. A workshop followed focusing on safeguarding press credibility and tackling misinformation.
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced that the state is set to sign an MOU with the British Museum to bring the sacred 16th century Vrindavini Vastra back to Assam on loan. The textile created by Mahapurush Srimanta Sankar Dev represents Assam's Vaishnavite heritage. Sarma emphasized the move as a milestone in preserving the state's cultural legacy and highlighted efforts to develop the Gauti riverfront and engage with the Indian diaspora during the UK visit. Assam has been into a district movement of live pigs due to a rapid rise in African swine fever cases. Pork sales are also prohibited in 7 worst affected districts: Dhemaji, Kampur, Lakhimpur, Shivasagar, Darang, Jorhat and Dibrugarh. ASF, which kills all infected pigs, have spread across 297 sites since January, hitting 84 new areas in October alone. The government invoked the 2009 Animal Disease Act to contain the outbreak, and the ban will remain until the situation improves. The body of Jayanta Gogoi, a BRO employee from Kakopathar, Tinsukia, Assam, was recovered near Basti, Uttar Pradesh by railway police. Gogoi was on special leave and travelling home when he suddenly became unreachable on Sunday night. After his family alerted police, coordinated efforts led to a discovery of his body along with his wallet and phone. His family in Lake Fall Place, sparking grief in the village. Tripura Chief Minister Manik Saha has rejected demands for a CBI probe into the recent seizure of Rs 2 crore worth of banned cough syrup from a goods train in Jaranya on October 17. He said the crime branch is capable of handling the case, in which 4 people have been arrested. ESCUF, a scarf ban under the NDPS Act and allegedly misused in Bangladesh, was seized. We will now take a short break. Stay tuned, we'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. Gosaigao police caught a fake gold items shaped like a boat and a Maruti Wagoner car on Sunday evening following a tip-off. The raid happened near Sapat Bridge on National Highway 27, led by SCPO Motan Ram Bora. When the police arrived, 2 suspect suppliers ran away, leaving the car behind. The fake gold in the vehicle had been taken to Gosaigao police station for further investigation. ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে ক'ত কেনে কি কৰি কওকচোন আমাৰ এটা খবৰ এটা আছিলে যে বেংগলোৰ ফালৰ পৰা মানে এই ডুপ্লিকেট ফোনটো মানে বুলি কৈ পেলাই মানে মানুহক লগে পেলাই পইচা লৈ যোৱাৰ এটা প্লেন কিছুমান চক্ৰ এটাই কৰি আছিলে। সেই অনুসৰি আমাৰ আজি এটা আমি চ'ৰ্চ লগাইছিলোঁ এই টিমটো ধৰিবৰ কাৰণে। এই খবৰ অনুসৰি আজি সন্ধ্যা 5:40 বজাত আমাৰ এই চাপত ব্ৰিজৰ ওচৰত ট্ৰেক কৰা হ'ল। মানে তেওঁলোক 2জন ল'ৰা আছিলে, 2জন পলাবলৈ সক্ষম হ'ল। আমি ঠিক ধৰিবলৈ আহি পোৱাৰ আগে আগে সিহঁতে জাপ মাৰি সিহঁতে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই দিলে। আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইটো প্ৰায় 1 কেজিমান হ'ব সোণৰ নাও।
এখন আমি পাইছোঁ, মোবাইল হেডছেট এটা পাইছোঁ আৰু গাড়ী কল আছিলে, গতিকে আমি তেওঁলোকক সহায়তা কৰাৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছিল কিবা গম পাইছে? এইটো আমাৰ India suffered a 3-0 defeat against the Netherlands in the Billie Jean King Cup playoff in Sunday. In singles, Shriveli lost to Anok Kovermans, while Sahajan Yamalapalli was beaten by world number 87 Susan Lemons. In doubles, Ankita Reni and Pratana Tomberry went down 1-6 to Lemons and Demi Scroops. Both India and the Netherlands had earlier lost to Slovenia and will return to regional ties next year, while Slovenia advanced to the 2026 qualifiers. The Indian players struggled against the powerful serve and strong shots of the Dutch team, but they gained valuable experience for the future. Jammu and Kashmir Police Chief Nalin Prabhat and IG VK Biddi visit the family of the constable Aijaz Azwal Mir, who died in the Maugam blast. The explosion on Friday night happened while a specialized team was handling a large, unstable stock of explosive linked to a white-collar terror case, mostly stored in an open area at Nogam police station. Preliminary reports suggest explosive lightning may have triggered the blast. 9 people lost their life. An incident has shocked the local administration. A detailed investigation has been launched to determine the exact cause and prevent such accident in the future. At the launch of Arvind Yadav Hindi biography of the 14th Dalai Lama, senior BJP leader Murali Manohar Joshi praised the Tibetan Buddhists for their resilience and faith in non-violence, saying Tibet will rise again. He highlighted Tibet's historical role in spreading Buddhism to China and expressed hope that it will eventually reclaim its land, noting that Tibet once had a larger realm than China. Joshi also admired the Dalai Lama's lifelong teachings of harmony and non-violence and acknowledged the hardship faced by the Tibetans in exile, who never wavered from their principles. Former MP Karan Singh commended Yadav's courage in writing the biography in Hindi and hope it reaches every library. An English version will be published by Western in January. ये मैं तिब्बती समाज के लिए और तिब्बती बौद्ध जो मानस है उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ कि एक गुरु के लिए जिसको वो बुद्ध का अवतार मानते हैं, उसके आदर्श पर, उसके आदेश पर उन्होंने कितना सहन किया, कितना कुछ स्वीकार किया, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। या वो जो तिब्बती महानुभाव यहाँ आए और रहे, कितने कष्टों में रहे, कैसे कैसे उनके सामने ऐसे प्रकरण आए कि शायद दूसरा व्यक्ति कोई होता है, दूसरा समाज कोई होता तो या तो विद्रोह कर देता या किसी भी प्रकार से अपने जीवन का, उनके जीवन के मूल्यों को बदल देता। कैसे टैंक्स में रहना पड़ा, ज़मीन नहीं मिली, ज़मीनें मिली तो उनको वापस करना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। और दलाई लामा ने उनसे कहा शांति से करो, शांति से करो। ये बहुत बड़ी बात है और मैं जानता हूँ कि एक दिन आएगा और मैं इसके लिए इसकी प्रतीक्षा करूँगा, पर हो सकता है कि मेरे जीवन काल में नहीं आए, लेकिन मेरी ये निश्चित धारणा है कि तिब्बत फिर से खड़ा होगा, तिब्बत अपने भूमि को फिर से प्राप्त करेगा। और जिस भूमि ने आखिर चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश तो तिब्बत नहीं करा है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भारत से सीधा बौद्ध धर्म बाद में गया, लेकिन पहले ये तिब्बत के लोगों ने ही चीन को बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध किया। एक समय था जब चीन तिब्बत के अंतर्गत था, चीन का राज तिब्बत के ऊपर था। फिर से हो सकता है प्रकृति और विश्व की महिमा ऐसी हो जाए कि फिर से तिब्बत खड़ा हो और खड़ा हो करके चीन के ऊपर फिर से शासन करे और बताए उनको कि दोबारा ऐसा कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। ये देखिए बड़ी हिम्मत की है अरविंद यादव ने, जो हिंदी में उनकी संपूर्ण जीवनी लिखी है। ये बहुत कार्य, कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं ये,
और आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये संपूर्ण हो गया, आज इसका विमोचन हो गया। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हिंदी के लाइब्रेरी हैं और जहाँ जहाँ होंगे ये किताब वहाँ पहुँचे, ताकि लोग उनको पढ़ें उनके बारे में और जानें। मैं तो उनको जब से 1956 में पहले ही आए थे। Prime Minister Narendra Modi expressed deep sorrow over a bus accident in Saudi Arabia's Medina involving around 40 Indian Umrah pilgrims, mostly from Telangana. Several are feared dead. Modi and Minority Affairs Minister Kiren Rijiju expressed condolence and assured that Indian officials are coordinating with Saudi authorities to assist the victim and their families. The Supreme Court has issued a contempt notice to the Telangana Assembly Speaker for failing to decide disqualification pleas against 10 BRS MLAs who joined Congress. The top count had directed the Speaker on July 31 to decide the matter within 3 months. 4 disqualification hearings are complete and evidence in 3 cases is recorded. The court has exempted the Speaker from personal appearance and granted an extension of 8 weeks to decide the pleas. The contempt arises under the 10th schedule, which govern disqualification on defections, and the court reiterated that the Speaker acts as a tribunal and has no constitutional immunity while deciding such cases. At least 45 people from Hyderabad were killed in a bus accident in Saudi Arabia, according to City Police Commissioner V.C. Sajran. Of the 54 people who traveled to Jeddah on November 9, 8 were not on the bus, 4 went to Medina by car and 4 stayed back in Mecca. The group was due to return on November 23. 9th నవంబర్ నుంచి 23 దాకా వాళ్ళొక ట్రావెల్ ప్లాన్ ఉన్నింది. వాళ్ళు మొత్తము 54 మెంబర్స్ 9th హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్డాకు ట్రావెల్ చేశారు. దాంట్లో 4 మెంబర్స్ సపరేట్ ఒక కార్లో మదీనాకి వెళ్ళడం జరిగింది. నిన్నే 4 మక్కాలోనే వాళ్ళు ఉండిపోయారు. ఇంకా 46 మంది ఆ బస్లో ప్రయాణం చేశారు. మదీనాకు ఇంకా దగ్గరున్నప్పుడు 25 కిలోమీటర్స్ దగ్గరున్నప్పుడు ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్తోనే యాక్సిడెంట్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో నేను అంతకుముందు చెప్పినట్లు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ సోయేబ్ అనేవాడే ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు. ఆనే ఐసీయూలో సౌదీ జర్మన్ హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకా 45 మంది చనిపోయారని చెప్పి మనకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు లోకల్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది. 9th నవంబర్ నుంచి 23 దాకా వాళ్ళొక ట్రావెల్ ప్లాన్ ఉన్నింది. వాళ్ళు మొత్తం The outgoing NDA government in Bihar held its final cabinet meeting on Monday, authorizing Chief Minister Nitish Kumar to recommend dissolution of the State Assembly. Kumar made Governor Arif Mohammad Khan to convey the decision and will formally submit his resignation on November 19. A 32-year-old man from Wangat, Jammu and Kashmir, Bilal Ahmed Sangu, died in the Red Fort car blast on November 10, which killed 13 people and injured over 20. Bilal, a cart puller in Delhi for 6 years, supported his family. His relatives have requested authorities to return his body for last rite. Police confirm his identity with Delhi authorities while the case is under NI investigation. The blast occurred hours after police recovered ammonium and arms from a Kashmiri doctor Faridabad home. मेरा चचेरा भाई था जिसकी डेथ हो गई है। तो इसका नाम है बिलाल अहमद। ये दिल्ली मजदूरी करने के लिए गया था, मजदूर था ये। तो घर के हालात इसके बहुत नाजुक थे। यहाँ से दिल्ली गया काम करने के लिए, तो वहाँ पे इसकी डेथ हो गई है। दिल्ली बम ब्लास्ट में जो भी हादसा हुआ, जिसके साथ भी हुआ, गलत ही हुआ, तो इसकी भी वहाँ पे डेथ हो गई है। इसका नाम है बिलाल अहमद। तो हम एडमिटेशन से यही गुजारिश है कि हमें इसकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए। तो उसके बाद जो इसकी माँ है वो हार्ट पेशेंट है, वो उसको अभी तक इस बारे में नहीं बताया गया कि उसकी डेथ हो गई है। हम चाहते हैं कि उसका चेहरा आखिरी बार देखे और घर आके देखे। संगू की फैमिली ने कल
कंगन थाने में अप्रोच किया था। उनने सोशल मीडिया से उसके कुछ नाम और फोटोग्राफ देखते हुए आए थे, तो हमने क्रॉस चेक किया। वाकई उनका एक लड़का दिल्ली में तो गया हुआ था और वो 2019 से गया हुआ था। फिर हमने दिल्ली पुलिस के साथ टाई अप किया, उन्होंने भी इसको करोबरेट किया कि हाँ उसकी डेड बॉडी उधर है। तो अब इनको गाइड किया और हेल्प किया, कंटैक्ट नंबर वहाँ कोतवाली पुलिस स्टेशन का दिया है और साथ में रिपोर्टेडली उनके हिसाब से NIA के पास केस है, तो इनको गाइड किया वहाँ जाएं और इनको जो भी असिस्टेंस होगी हम प्रोवाइड करेंगे। मेरा चचेरा भाई था जिसकी डेथ हो गई है। That is all for the Nltv English Primetime. For